Learning outcome. So at the end of the lesson, students should be able to define. So define heat capacity. So heat capacity simbolnya ialah C besar. Okay, capital C. Okay, the second one ialah specific heat capacity. So ini C kecil. So actually dulu kamu pernah belajar ni? Ada kan dulu? Macam di sekolah ke? Ada kan? Ada. Okay, so yang ini kita guna untuk calculate dalam kalorimeter nanti. So ada perbezaan antara heat capacity dengan specific heat capacity. Okay, so ingatlah simbolnya untuk satu C besar, heat capacity, kalau specific dia C kecil. So kita akan calculate heat change dalam two different calorimeter. So the first calorimeter kita panggil sebagai simple calorimeter. So untuk simple calorimeter ni ialah constant pressure. Okay, dan disebabkan dia simple, actually kita boleh buat sendiri ni. Okay, yang the second one ialah bomb calorimeter. So bomb calorimeter constant volume. So actually ada cerita kenapa dipanggil sebagai bomb calorimeter. So ini definition untuk heat capacity dan juga specific heat capacity. So dia sama, amount of heat required. So ini pun sama, to increase ataupun to raise the temperature, to increase the temperature. So kalau heat capacity disebabkan tanpa perkataan spesifik, so tiada spesifik berapa banyak yang dia perlu mass tu. Okay, so dia just add a given quantity of the substance. Berapa-berapa mass pun untuk substance tu pun Tidak dengar, Madam. boleh. Itu Tak spot. dengar? Tak dengar? Ini dengar? Dengar, Madam. Sekarang dengar, okey. Okey, untuk heat capacity, okey, disebabkan dia tanpa perkataan spesifik, so Kamu dengarkah? call tak dengar call? Apa yang tiada, macam semua okey je ni. Call, hello? Dengar? Yang lain dengar? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Dakot lain dia kali, Madam. Oh, Dengar, okey. Madam. Okey, so kita continue. Call gerak sikit bagi dapat line clear sikit. Okay, so heat capacity, tadi heat Dengar, capacity. Madam. Okay, yang ini tanpa mass tertentu. So yang penting temperature tu dapat dinaikkan. Okay, increase. Okay, of the substance by 1 degree Celsius. So untuk unit heat capacity, so joule ni meaning heat yang diperlukan, kita ukur dalam joule. So untuk temperature dalam degree Celsius. So unitnya joule per degree Celsius. Okay, perbezaan dengan spesifik. So untuk specific heat capacity, dia mesti untuk 1 gram substance. So untuk unit for specific heat capacity, kita ada gram. Untuk increase temperature 1 degree Celsius dalam 1 gram substance. So perbezaannya hanya yang ini, massnya mesti exactly 1 gram. So untuk mengukur heat change delta H, kita ada satu tools ataupun apparatus. Okay, apparatus ni kita panggil sebagai calorimeter. Yang tadi tu kita ada dua jenis calorimeter, simple calorimeter dan bomb calorimeter. So this week kita akan buat eksperimen menggunakan simple calorimeter. Okay, actually simple calorimeter dibuat daripada styrofoam cup yang pergi parti-parti kenduri ke apa tu, yang tu cup yang putih tu. So dalam tu kita letakkan satu
solution. Solution ni selalunya sama ada air panas ataupun acid dan base. Okay, reaction. Okay, dan kita akan measure temperature increase menggunakan thermometer. Okay, kalau boom calorimeter, yang ni complicated, yang ni memang kita tak boleh buat. So ada satu tools macam ni, besar macam ni, di apparatus yang besar, dia macam size printer macam tu. Okay, so kita ada stirrer semua ni. So dalam ni selalunya berlaku, kita akan buat proses combustion. So disebabkan combustion menggunakan oksigen, so akan berlaku explosion, actually small explosion. So small explosion tu yang kita panggil, datangnya daripada nama sini lah, bomb. So bomb tu disebabkan oleh small explosion daripada combustion yang berlaku dalam bomb calorimeter. So dalam simple calorimeter memang kita tak akan buat combustion. Selalunya hanya neutralization lah dalam simple calorimeter. Proceed. Ya, Madam. Ya, Madam. Okay. So yang ni simple calorimeter. Okay, in general idea untuk calculation. Okay, so kita actually dalam reaction ni, okay, contohnya kalau kita buat neutralization. So kalau neutralization, okay, acid and base react, produce salt and water. Okay, kalau enthalpy of neutralization, siapa ingat dia ialah heat release, heat absorb ataupun heat change? Ada yang ingat? Tak ada lah tu. Neutralization, release ataupun absorb ataupun change, heat change. Heat change. Heat change. Okay, neutralization sentiasa release heat. Okay, negatif. So kalau negatif, release heat. So dalam eksperimen kita akan mix dalam cup ni, styrofoam cup ni, acid dengan base. So bila reaction antara acid dan base, dia akan release heat. So kita akan measure menggunakan thermometer ni. So heat yang release tu, yang ni. Heat release by a reaction. So reaction ni ialah neutralization lah. Heat release by neutralization ni akan absorb by dinding cup ni ataupun calorimeter ni. So akan absorb by solution and calorimeter. Okay, solution ni actually refer kepada water yang terhasil. Okay, because reaction dia akan produce water and salt. So water yang terhasil daripada reaction neutralization tu akan absorb heat dan juga dinding calorimeter tu. So meaning no heat loss to the surrounding. Okay, so heat tu hanya berpindah. So yang ini general idea untuk calorimetry. So untuk bomb calorimeter, so tadi neutralization, kalau bomb calorimeter tadi kita buat reaction apa? Yang ada explosion. Combustion. Ya, combustion. So kalau combustion dari definition, heat release, heat absorb ataupun heat change. Release. Ya, heat release. Oh, ada sini. Heat release from the combustion. Okay, so bila combustion, sama juga dia release heat, so temperature akan increase, kita guna thermometer. So heat yang dia release tu akan absorb by water. Okay, dalam ni ada water. So dia akan absorb by water dan juga dinding bomb calorimeter ni. Okay, kalau kita menggunakan bomb calorimeter tanpa water, okay, so yang heat combustion tadi ni, so ini pun boleh berlaku combustion, kita gunakan solid, dia hanya absorb by calorimeter ni. So dinding calorimeter ni.
So kedua-dua ni boleh digunakan untuk calculate for heat change. Okay, heat yang released by reaction, combustion ataupun neutralization dalam simple calorimeter tu, okay, akan kita calculate menggunakan water dan juga calorimeter. Okay, yang ni general equation, general formula untuk calculate heat change dalam calorimeter. So Q equal to MC delta T. So Q ni ialah heat ataupun energy. So M mass, C, okay ini small c. Kalau capital C pun ada tadi kan. So C kecil ni ialah specific heat capacity yang per gram tadi tu, joule per gram per degree Celsius. Delta T ialah perubahan temperature. Okay, so kalau kamu sambung ni, kamu nampak dia macam apa? M cat. M cat, kucing. M cat, C-A-T. Okay, so Q equal to M cat. So surrounding. So tadi kita cakap dalam simple calorimeter kita buat reaction simple calorimeter neutralization. Okay, so dalam neutralization tu akan hasilkan water dan kita ada juga calorimeter tu itself. So heat release by neutralization tu akan absorb by water dan juga calorimeter. So surrounding ni ialah siapa yang absorb heat yang release by reaction tu. So surrounding dalam case ni ada calorimeter, okay, bila dia absorb heat release dan juga water. Ataupun kedua-duanya sekali. Contohnya macam dalam tadi tu, bom calorimeter yang ada air tu. Okay, so kita akan improvise untuk equation ni. So ini general equation Q equal to MC delta T ataupun M cat. So combination between C kecil dengan delta T actually dia ialah C besar. So kita ada C kecil delta T equal to C besar. So kita akan ada dua formula, sama ada Q equal to M cat ataupun yang kedua Q equal to M C. MC cat, C-A-T. MC kecil equal to C besar. So kalau dia tak bagi mass, dia akan bagi heat capacity. So ada dua, sama ada M cat ataupun Madam, yang C besar tu apa? heat capacity. Tadi ada tadi. Yang page tu ke? C besar ialah heat capacity. C kecil spesifik. Ya, spesifik ni refer kepada untuk mass dia 1 gram. Kalau heat capacity bukan 1 gram. Joule per degree Celsius. So masa bila mau guna C besar, bila mau guna C kecil, depends on question. Okay. So kita tengok untuk, okay, tadi kita ada general equation tu, Q equal to M cat. So kita tahu M C kecil sama dengan C besar. Okay, so kalau surrounding tu refer kepada calorimeter, meaning dalam calorimeter tu tak ada air. So kita akan gunakan formula ni untuk M cat. So C, this one refer to calorimeter. Meaning mass calorimeter times specific heat capacity of calorimeter delta T. Ataupun kalau without mass, dia tak bagi soalan tu, tak bagi mass of calorimeter, okay, kita boleh guna C besar delta T. Ni heat capacity. So kita tahu tadi dua ni, M C kecil combine dapat C besar kan? Okay, kalau surrounding tu water, meaning actually ada calorimeter tapi maklumat untuk calorimeter dia tak bagi.
Jadi kita gunakan formula ni, MCAT. W refer to water. Meaning mass water, C heat, specific heat capacity of water, delta T. So MCAT ataupun dalam tu dia tak mention tentang water tapi dia bagi tahu solution. So kalau solution kita akan guna still formula yang sama tapi dia ialah S. S meaning solution. Solution meaning selain daripada water lah. Okay, ataupun dalam soalan tu dia minta kita consider kedua-dua surrounding, water dan kalorimeter. Meaning dalam soalan tu dia bagi maklumat yang lengkap untuk water dan kalorimeter, kita gunalah formula combination antara kalorimeter dan juga water. So yang ni ialah Q reaction actually equal to Q solution ni boleh refer juga dengan water. So Q water plus Q kalorimeter. Q reaction. So yang ni ialah Q reaction equal to Q water sahaja ataupun Q solution je. Yang ini ialah Q reaction equal to Q kalorimeter. So ada 3 choice. Dia tak ada spesifik. Yang ni mesti guna formula this one. Yang ni mesti guna formula this one. Dia depends on question. So kalau soalan tu bagi maklumat yang lengkap untuk semua, meaning yang the third one, yang last ni. So kalau dalam soalan tu maklumatnya tak lengkap, so salah satu. Sama ada yang the first one ataupun yang the second one. Okay, ada apa-apa mau tanya? Proceed. Okay, madam. Madam, dia punya unit berdasarkan soalan lah juga kan? Kalau dia spesifik atau tidak. Apa tu? Unit untuk siapa? Untuk Q. mana aja? Ya, contoh macam kalorimeter. Kalau Okay. yang Ha? C besar, tiada lah mass kan? Tiada per gram. Betul. Kalau C besar tiada gram. Betul. Tanpa gram. Kalau C kecil ada gram. Okay, madam. Okay. Actually Q ni heat kan? Sama juga dengan delta H. Sama je. Heat ataupun delta H ataupun Q. Sama. Enthalpy change ataupun heat membawa maksud yang sama. So kalau kamu tulis dia delta H pun boleh, Q reaction pun boleh. Tapi selalunya kita tulis Q lah. Tapi sini semua, kalau kalorimetri ni, semua heat release kan? Ya, ini semua heat release. Sebab kita nak measure heat change daripada apa tu, sebab dia akan absorb by calorimeter tu kan. Semuanya heat release, betul. Okay, madam. Okay, for example ni yang the first one. So kita ada hydrogen, okay, 0.1 excess oxygen. So kita tahu ada oxygen. So meaning yang ini combustion. So reaction between hydrogen dengan oxygen akan produce water. So 1/2, ini gas, ini gas. Okay, place in calorimeter with heat capacity. So this one, C besar ke C kecil ni? C besar. Besar. Ya, C besar tanpa gram kan? So kalau tanpa gram dia ialah C besar. Meaning C calorimeter 9.08 exponent 4 joule per degree Celsius. Initial temperature 25, final temperature 25.155. So kita boleh calculate for delta T. 25.155 minus 25. Okay, calculate amount of heat release in the reaction, meaning calculate for Q. To form H2O. So dia nak heat tu dalam kilojoule per mole, meaning untuk 1 mole. So kalau dalam reaction ni berlaku untuk berapa mole? Satu. 1 mole. 1 mole. Soalan ni dia nak kita calculate heat for 1 mole.
Okay, sebab dia kata sini calculate the amount of heat release in kilojoule per mole. Kilojoule per mole ini untuk 1 mol kan. So actually yang reaction ni, yang ayat panjang-panjang daripada awal sampai akhir ni, maklumat ni semua dia bagi untuk berapa mol reaction. Mol tu kita boleh calculate daripada mana ya? Mass. Ya, kamu nampak ada berapa mass sini? Ada 0.1 gram. Ya, ini 0.1 gram. So ada maksud ni, so excess O2. So kalau oksigen ni excess, okay, siapa yang menentukan H2O produce? Limiting reaction. Ya, hidrogen. Ini because dia ialah limiting reactant. So disebabkan dia 1 to 1, jadi kita boleh anggap mol untuk water sama dengan mol hidrogen. So dia bagi sini mass untuk hidrogen, jadi kita calculate lah mol untuk hidrogen. So yang itu sama dengan mol of water. Okay, sebab reaction ni dia nak calculate heat to form water. Water punya heat. Okay, tapi kita boleh guna information daripada mass of hydrogen. Okay, so kita cuba calculate. Oh nanti. Yang ini which formula yang kita guna ni? Yang first, Q reaction equal to Q calorimeter ataupun Q reaction equal to Q water ataupun combine. Yang first. Yang first, calorimeter. Calorimeter. Ya, yang combustion dia. Okay, ada tak kalau yang confused, siapa yang tak actually memang yang the first one. Okay, kalau kamu tengok sini semua dia maklumatnya tentang calorimeter. So 9.08 ni calorimeter. Adakah dia bagi mass of water ke apa-apa tentang water? Tiada kan? Ada. Okay, so meaning yang the first one. So kita guna first formula. So kita tahu tadi reactionnya antara hydrogen gas plus half O2 gas produce H2O liquid. So kita nak calculate heat for water. Q reaction for water. Oh, madam, jadi nanti dapat Q dia tinggal divide by the number of mole of Betul. okay. Okay. So yang ni kita tahu tadi limiting sebab dalam soalan dia bagi tahu ini excess. So first kita calculate dulu mole of hydrogen. So mole of hydrogen sama juga dengan mole of water nanti. Okay, sebab dia limiting reactant sama dengan daripada equation dia 1 to 1. So mole of hydrogen 0.1 divide by 2. 0.05 mole. Okay, then kita tahu kita akan guna formula Q reaction equal to Q calorimeter. So kita ada mass calorimeter? Tiada. Jadi kita akan guna C besar. Okay, heat capacity ialah C besar delta T. So kita akan guna CAT. So 9.08 C besar ni exponent 4. Okay, times delta T final minus initial. So kita akan dapat Q reaction. Initial. T final minus T initial. 14074 joule. So tadi C besar ni unitnya ialah joule per degree Celsius. So ini difference in temperature degree Celsius. So cancel lah. So final kita akan dapat unitnya joule untuk Q reaction. So Q reaction yang 14074 ni okay, release by 0.05 mol. So 0.05 mol water, okay, sebab water sama juga dengan hydrogen, release 14074
0.074 joule. So dia nak untuk 1 mol sebab ini kilojoule per mol, meaning untuk 1 mol. So kalau 1 mol water, kamu cross multiply, actually divide lah ni. So 14074 divide by 0.05 281,480 joule. So dia mau dalam kilojoule. So convert to kilo, 281.48 kilojoule per mol. Kilojoule per mol meaning for 1 mol. Okay, dan disebabkan dia ialah heat release, kita tahu dia release. So release tu kamu mesti ada negative sign. So just letak je negatif pada final answer. So ini final answer. Okay, ada apa-apa mau tanya? Madam boleh explain balik itu yang ratio? Ratio macam ni. Yang dalam soalan ni kita tulis equation. Okay, sebab kita nak tahu sama ada dia equal molnya kan. Okay, kita tahu hydrogen ni yang limiting, meaning hydrogen ni yang menentukan berapa H2O punya mol. Okay, so kalau kamu balancekan equation ini kan 1 daripada koefisien. Ni 1, ini pun 1. Jadi kalau kita kira mol hydrogen, samalah dengan mol water. Cool? Oh, okay, faham. Okay, so ini yang the first example. Okay, ataupun perlu explain yang mana? Madam, Ya. kenapa bahagi 2 0.1 tu? Oh, ini nak kira mol ni. Yang ini mass, mol equal to mass over molar mass. Ni massnya tadi ni. Mass hydrogen. Mass hydrogen 0.1 ni. 0.1. MR hydrogen 1 times 1. 1 plus 1. 2 kan hydrogen? Ya, Madam. Okay. Okay, thank you. Okay, ada lagi soalan? Final answer ni mesti letak negatif. Saya rasa saya letak negatif. Mesti letak negatif ya, sebab semua ni ialah heat release. Walaupun dalam calculation kamu tak ada negatif, letak je negatif. So madam, Tapi madam dengan soalan lah tu kan madam, kalau ada kata heat release baru letak negatif. Kalau ada cakap heat absorb tak payah letakkan, letak positif kan. Semuanya release. Okay. Madam, tapi bukan definition yang enthalpy yang combustion tu 1 mole of substance kah? Oh, okay, faham. Substance tu water lah tu. Substance tu hydrogen, tapi kita nak kira untuk water. Ya. Tapi dia Okay. Okay, kita proceed ya. Okay, yang ni nanti kamu dengar dalam notes. Okay, example 2. So example 2 yang ni combustion. So kita ada calorimeter. Ini calculate amount of heat release. Amount of heat release meaning Q reaction. Okay, so kita ada mass of calorimeter. So 3080 ni mass calorimeter. Mass calorimeter. Yang ni water. Okay, actually kalau water ni dia bagi kita density, kita boleh anggap dia bagi kita volume. Dia bagi kita volume, kita boleh anggap volume ni sama dengan mass kan? Because water punya density ni ialah 1 gram per ml. Meaning inilah dia punya mass of water. Okay, then kita ada initial temperature calorimeter. So ini T initial dan T final. So sini dia bagi heat capacity of specific heat capacity. C besar, C kecil? Si kecil. Okay, C kecil calorimeter. Yang ni specific heat capacity of water. Ini C kecil water. So actually C kecil untuk water ni 4.18 ni, yang ni constant. Okay, kalau dia tak bagi pun kamu boleh refer dengan table list of constant tu. Ada yang di depan tu. So
Yang ni sebenarnya memang kadang-kadang dia tak bagi pun. So kamu refer di table of constant. Okay, so kita akan calculate Q reaction. Okay, sebelum kita calculate, formula yang mana satu ni? First, second, third. Third. Okay, yang third one. Okay, dah pandai sudah ni. Q water, so yang third one. Q reaction equal to combination calorimeter dengan water. Okay. So Q reaction equal to Q calorimeter plus Q water. So tadi dia ada bagi mass, so ini mass calorimeter. So kita akan guna MCAT untuk calorimeter, MCAT calorimeter, mass calorimeter, C calorimeter plus mass water, C water, delta T. MCAT juga untuk water. So mass calorimeter 3087, C, okay, specific heat capacity of calorimeter, this one, 0.553. Delta T, okay, difference antara 27.8 minus 25 plus, okay, mass of, ini water, mass of water 1700, 4.18, okay, temperature difference sama 20, sebab dia berlaku dalam bekas yang sama. Okay, so bolehlah calculate. Oh ni ke? Oh, Madam, Ya? itu mass of water dapat dari formula density tu kan? Ya betul. Sebab ini dia bagi volume, betul. Density, density water equal to mass water divide by volume water. So dia bagi, okay, density tu 1 gram per ml. Kita nak calculate mass. So volume 1700. Mass ni in gram, yang ini ml. Actually sama lah kan, kamu cancel ni. Sama, mass sama juga dengan volume. Okay, so untuk water, kita anggap volume tu sama dengan mass sebab dia punya density dia 1. Okay, so ini je jawapannya. So dia nak, apa ya, calculate heat release. So heat release ini je, 24676.7 joule. Ataupun boleh tukar dalam kilo, 24.676 kilojoule. Dia yang paling kritikal masa kamu nak pilih formula tu. Formula yang mana satu? First, second or third? Okay, yang tu yang paling susah lah. Kalau dah okay, so calculation tu senang. Tips dia tu tengok apa yang provided je lah kan? Betul, tengok apa yang provided. And kalau neutralization tu selalunya water je kah? Neutralization memang untuk form 1 mole of water. Jadi depends on water tu. Dan dia akan minta kamu, Apa yang kedua lah kan? Oh, nanti yang okay. ni. Yang apa? Oh, lab. Nanti lab kita buat neutralization. Di lab. Okay, madam. Okay. Last one, example. Okay, yang ni dari notes nanti kamu refer. So, yang ini untuk example 3. So, soalan ni dia bagi enthalpy of combustion. So, combustion of benzoic acid negative 3226.7. So, actually enthalpy ni sama dengan Q kan? Q sama juga dengan delta H. So, meaning soalan ni bagi delta Q. So, Q given 3226.7 kilojoule. Okay, for 1 mole, untuk 1 mole because kilojoule per mole. Combustion mesti 1 mole kan? Okay, dalam calculation kamu exclude dulu negatif tu. Nanti baru kita calculate. Nanti kamu susah nak bawa negatif sign tu. Okay, then kita ada mass of benzoic acid. So kamu tahu dia akan melibatkan mole because yang ni untuk 1 mole. Meaning 1 mole tu release 3226.7 sebab dia adalah kilojoule per mole kan. So 1 mole combustion of C6H5COOH akan release 3226.7. Okay, so berapa mole yang ni? 2 gram ni berapa mole? Nanti kamu calculate. Okay, so kita ada mass of benzoic acid completely combust in bomb calorimeter containing, okay, yang ni mass of water. Mass water
and the temperature of water increased by delta 3.8. So ini delta T. Calculate heat capacity of calorimeter. Meaning diminta kita calculate for C besar ke C kecil? Kecil. C besar. Heat capacity. C besar. Oh, okay, okay. Okay, given C kecil water, kemudian MR untuk benzoic acid. So formula mana? 1, 2, 3. 3. Yes, formula 3. Because kita ada water dan juga diminta kita calculate untuk calorimeter. Okay, so kita guna formula 3. So Q reaction equal to M mass calorimeter dah. Tiada. Oh, tiada. Mass calorimeter tiada, jadi kita guna C besar. Oh, C besar. C besar, C calorimeter, delta T plus mass water ada. So, M water, C kecil water, delta T. Okay, Q reaction tadi dia bagi. Yang ini, combustion ni. Tapi yang ini untuk 1 mol. So, reaction ni untuk berapa mol? Kita perlu calculate. Okay, given by mass. Okay, so 1 mol C6H5 COOH akan release 3226.7 kilojoule. Kalau 2 gram ni berapa mol? So calculate dulu. Mol of C6H5 COOH. 2 divide by 122. 0.0164 mol. So 0.0164 mol C6H5COOH, okay, akan release berapa heat. So ini cross multiply nanti dapat 52.92 kilojoule. Okay, so value ni yang kita guna dalam Q. Okay, sebab reaction ni berlaku bukan untuk 1 mol, dia berlaku untuk 0.0164 mol. So 52.92 exponent 3. So yang ni kilo Ini kilo. So tukar semua jadi joule. Because dalam calculation kita, yang ni semua ni joule. Ini joule. Okay. Yang ini kilo. So tukar jadi joule. So exponent 3. So ini kita mau calculate C calorimeter. Okay, delta T given 3.8, mass water 2 kg, 2000, 4.18, ini pun sama 3.8. So dari sini bolehlah calculate for C calorimeter. 5040. Okay, C calorimeter unitnya apa ya? Joule per mol, itu kah? Bukan. Joule per degree Celsius. Joule per degree Celsius. Betul. Okay, kalau specific heat yang ada gram ni kan? Yang ni tak ada gram. Jadi joule per degree Celsius. Okay, so ini je jawapan dia punya solution dia. Okay, ada apa-apa mau tanya? Kalau kalori kita tidak kena bagi itu, Miss, that means Kalau kalorimeter tak bagi, jadi formula yang kedua lah. Water ataupun solution yang dia bagi tu. Mesti dia bagi. kalau yang satu tu apa lagi? Q calorimeter je. Q reaction equal to Q calorimeter. Yang pertama. Yang kedua, Q water. Kan? Yang ketiga, combination. Oh, okay. Dia depends on question. Kadang-kadang dalam cerita tu memang ada calorimeter, tapi mana boleh reaction ni tak buat dalam calorimeter kan, tapi dia tak bagi maklumat calorimeter. So kita exclude je. Jadi kita ambil yang kedua.
Secara logiknya mestilah berlaku dalam kalorimeter, tapi maklumat tak lengkap untuk kalorimeter, so tak perlulah kita calculate. Tak perlu include dalam calculation kita. Okay, madam. Faham. Okay. So itu je untuk kalorimeter. So saya nak kamu jumpa berbagai jenis soalan ni. Dalam exercise ni, exercise 1 until 7 macam biasalah. Okay, cuma yang paling penting kamu ingat 3 ni. Okay, identify formula yang mana yang perlu kamu gunakan. Okay, dan pastikan dia C kecil ke C besar. Okay, C kecil ataupun C besar. C besar ni sama juga dengan M C kecil. Okay, untuk masukkan dalam formula. Okay, so kita ada 7 exercise, nanti kamu cuba. Ada apa-apa mau tanya ni sebelum kita habiskan ni? Tidak, madam. Okay, so kalau tak ada, kita stop sini. Nanti minta kawan kamu yang tak join ni, tengok yang recorded ni lah. Okay, Okay, madam. okay, Okay, thank madam. you. madam. Okay, thank you, bye. Yeah, Thank you, madam. thank you, bye. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you, bye. Thank you, madam. Thank you, Okay, madam. Jesse. Thank you.